हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अनुचिंता वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। तो चलतु डेरी न करी वीडियोटी स्टार्ट करवा। आज वीडियो रे आमे जानिबा माणबसा गुरुवार विषय। माणबसा पूजा नियम नंबर 1 मार्गशीर मास गुरुवार दिन प्रत्येक ओडिया गृहिणी मानक पई अधिक जरूरी होइथाय। प्रत्येक सधवा नारी माने माँ लक्ष्मी को श्रद्धार सहित पूजा करिथांती। नंबर 2 माँ लक्ष्मींकर अति प्रिय हेउची मार्गशीर मास गुरुवार। प्रतिवर्ष मार्गशीर मास गुरुवार पूजा 4 किंबा 5 पाली पालन करा जाई थाए। नंबर 3 किंतु चलित वर्ष माणबसा गुरुवार 4 पाली पालन हेबो, जहाँकि नवेम्बर 21 तारीख रे आद्य गुरुवार पाली पालन हेबो एवं डिसेम्बर 12 तारीख रे मार्गशीर मास माणबसा शेष पाली पालन करा जिवो। नंबर 4 माणबसार अधा काम बुधवार दिन ठारू सरी जाई थाई। गुरुवार दिन रे केवल माणबसी पूजा करा जाई थाई। नंबर 5 बुधवार दिन मुंड सफा करी सफा साड़ी पिंधि माण धुआ थोई एवं अन्यान्य पूजा सामग्री जेतिकी कि गुआ कौड़ी खबली पीड़ा गौणी शेर माण मांकर धूप दीप दानी धूपदानी पितल पूजा बासन इत्यादि सबू सफा करा जाई थाई। नंबर 6 घर द्वार को गोबर रे लिपा जाई थाई किंबा भलरे धुआ जाई थाई। तापरे घरे चारिआडे झोटी चिता पका जाई थाई। घरर सबुआडे पद्म फूल एवं मांकर पाद को चिता पका जाई थाई। नंबर 7 बुधवार दिन राति रे भल लुगा पिंधि ठाकुर घरे जेउठी मां को बसेइबे सेठी 16 कोठी पद्म फूल चिता पकाइबे एवं एक सिंधुकर चिता पकाइबे। मांकर गहना चित्र आंकिबे एवं मांकर पाद पद्मर चिता आंकिबे। नंबर 8 भक्ति मनरे थरे जय माँ महालक्ष्मी लेखंतु। माँ आपणक पूजा उपरे संतुष्ट हेबे। आपणक सब दुख कष्ट अभाव जहाँ रही माँ अन्नपूर्णा दूर करिवे। नंबर 9 तापरे खटुली पीड़ा माण शेर कलश इत्यादि रे चिता पकई रखिबा उचित। नंबर 10 जहाँ सबु पूजा सामग्री आवश्यक ताहा बुधवार दिन ठारू जोगाड़ी रखिबे एवं गुरुवार दिन मुंड सफा करा जाई न थाए। तेणु बुधवार दिन मुंड सफा करी गुरुवार दिन केवल मुंड धोइबा आवश्यक। नंबर 11 वर्तमान आसंतु जानिबा गुरुवार दिन रे कोण कोण करिबा उचित नुहे। गुरुवार दिन रे आमिष पिता कोसा खाद्य लाउ पियाज रसुण खाइबा उचित नुहे। खई चूड़ा भाजिबा उचित नुहे। लाउ सहित आमिष खाइबा उचित नुहे। सफासफी करिबा उचित नुहे। घर झड़ाझड़ी करिबा उचित नुहे। नंबर 12 पुरुणा चिरा मैला वस्त्र पिंधिबा उचित नुहे। मुंड सफा करिबा उचित नुहे। मुंड धोइबा उचित। सूर्योदय परे उठिबा मध्य उचित नुहे। कला साड़ी कला चूड़ी कला टिकिली इत्यादि पिंधिबा उचित नुहे। शरीररू अलंकार उतारिबा उचित नुहे। नंबर 13 गुरुवार दिन दिनरे सोइबा उचित नुहे। सबुदिन सोउथिबा सेजरे मध्य सोइबा उचित नुहे। स्वामी सासु ससुरंक सहित कली झगड़ा करिबा उचित नुहे। नंबर 14 स्वामी स्त्री संग करिबा उचित नुहे। छोट छुआ मानंकु मारिबा उचित नुहे। नंबर 15 गुरुवार दिन घरर झाड़ू काहाकु देबा उचित नुहे।
କାହାକୁ ପଇସା ଧାରରେ ଦେବା କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଏହି ଦିନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ମାଣବସା ପ୍ରସାଦ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 16 ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 17 ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଧଡ଼ିଥିବା ସୂତା ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଲୁଗାରେ ନାଲି ଧଡ଼ିଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 18 ମାଣବସାରେ ନିଜକୁ ସଜେଇବା ଉଚିତ। ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇ ସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇ ହେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 19 ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଭୋରରୁ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଥମେ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଗଙ୍ଗାଜଳ କିମ୍ବା ଗୋବର ଜଳ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧଳା ଧାନ କଳସରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅଗରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ପାଣି ଭରନ୍ତୁ। ଖଟୁଳି ସଜେଇ ହେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 20 ସେଥିରେ ଆମ୍ବପତ୍ର ଦେଇ ଏକ ଫଳ ରଖି ପଇତା ପକାଇ ଫୁଲ ଦେଇ ଦୀପ ଲଗାଇ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା ସାରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 21 ତାପରେ ଠାକୁର ଘରେ 16 କୋଟି ପଦ୍ମ ଉପରେ ଖଟୁଳି ରଖନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଏକ ପିଢ଼ା ରଖନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଏକ ଗଉଣୀ ରଖନ୍ତୁ। ଗଉଣୀ ଭିତରେ ସେର କିମ୍ବା ମାଣ ରଖି ସେଥିରେ ନୂଆ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଖଟୁଳି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 22 ପଦ୍ମଫୁଲ ସୋରିଷ ଫୁଳ ଅଁଳା ମୂଳା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ବ୍ରତ ପଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଧୂପ ଝୁଣା ନେଇ ସକାଳର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 23 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ମୂଳ ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। 2 ପ୍ରହର ସମୟରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ 10 ପୁର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 24 ପୂଜା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ପଢ଼ିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ନମ୍ବର 25 ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ମାଣ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରି ପାରିବାରୁ ମାଣ ବସେଇ ସେହି ଦିନ ମାଣ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ଆଉ କେହି ଚାରିପାଲିର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାରରେ ହିଁ ମାଣ ବସେଇ ଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମାଣ ବସେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେହି ଯା'ଙ୍କଠାରୁ ମାଣର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣି ନୂଆ କରି ମାଣ ବସେଇ ପାରିବେ। ନମ୍ବର 28 ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରୀର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆଣି ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 29 ଯଦି ପୁରୀ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଆଣି ଆପଣ ମାଣ ବସେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 30 ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।